रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, जब से अमेरिका ने और नेटो ने अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान किया है और इनके इनखला का अमल शुरू हो चुका है, तब से अफगानिस्तान में गुमसान की लड़ाई है, जंग जारी है। अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान शदीद और सख्त किस्म की लड़ाइयाँ इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ अफगानिस्तान के इलाके मैदान जंग बन चुके हैं और तालिबान बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं। जंग की तमाम तर मौजूदा सूरत हाल और इस जंग में अफगान हिजबुल्लाह की एंट्री हुई है, उस हवाले से भी हम आपको खबर देंगे। इसके अलावा रूस और तुर्की की जो अफगान जंग के हवाले से हालिया उनकी तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी इंतहाई अहम है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको अफगानिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम बताएं। इस वक्त अफगान की मौजूदा हुकूमत और तालिबान के साथ दीगर जो तंजीमें हैं, तालिबानी सोच या फिक्र के हामिल या उनसे मिलती जुलती दीगर जो तंजीमें, वो सब मिलकर अफगान हुकूमत के साथ लड़ रही है और मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे भी कर चुके हैं। ताजिकिस्तान के साथ जो मरकजी गुजरगाह है उस पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। और ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें अफगानिस्तान के, तो कुल अफगानिस्तान में 241 अजला है, उनमें से तकरीबन 95 अजला पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये इंतहाई अहम बात है कि इस 2 महीने की मुद्दत में तालिबान ने बड़ी तेजी के साथ कब्जे किए हैं। कुछ अजला पहले ही अमेरिका के ऐलान से पहले ही तालिबान के अंडर में था या तालिबान के कंट्रोल में था, लेकिन अब 94-95 तकरीबन अजला पर अफगान तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। और बाकी जो अजला है उनमें से कुछ अजला अभी बाकी है, लेकिन मजमूई तौर पर हर अजला में जंग जारी है। किसी में अफगान तालिबान का पलड़बारी है तो कहीं पे अफगान हुकूमत का। और बाज़ अजला के हवाले से ऐसी खबरें भी आई है कि वहाँ अजला के सरहद पर तालिबान के पहुँचने के बाद वहाँ की मौजूदा सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी अफगान गवर्नमेंट की, उन्होंने बाकायदा तौर पर असलहे फेंक दिए हैं, असलहे डाल दिए हैं। और उनका ये कहना है कि हम मज़ीद खून रेजी नहीं चाहते, चूंकि तालिबान अब कंट्रोल करते हुए आ रहे थे तो वो लोग खून रेजी से बचने के लिए असलहे डाल दिए हैं। तो लिहाजा इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल इस इंतहाई तशवीशनाक है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पेंटागन की जानिब से भी बयान आया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हमारे इनखला के अमल में सुस्ती आ सकती है, यानी हम इनखला के अमल को सुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात जो अभी तक अफगान जंग में हमने नहीं देखी थी, वो अहम बात यह है कि अब इस जंग में अफगान हिजबुल्लाह की भी एंट्री हुई है। अफगान फातिमीन ब्रिगेड भी अब मैदान में उतर आए हैं। खुसूसन मज़ार शरीफ का जो शहर है या सूबा है, ये अफगानिस्तान मज़ार शरीफ का जो शहर है अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा और अहम शहर है। यहाँ पर माजी में भी अहम और कई जंगें हुई है, यहाँ पर जो झड़पें रही वो भी माजी की तारीख का हिस्सा है। और एक अहम जंगें भी यहाँ पर हुई है तालिबान की हुकूमत से पहले, तालिबान की हुकूमत के दौर में, उसके बाद अफगान वॉर में। और अब मज़ार शरीफ में जो शिया हज़ारा कम्युनिटी है या शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है और उन्हीं के साथ वो अफराद और वो कबाइलें, वो तंजीमें जो नहीं चाहती कि तालिबान की हुकूमत एक दफ़ा फिर मुसल्लत हो, वो तमाम तर तंजीमें मुत्तहिद हो चुकी है। और मज़ार शरीफ को तालिबान से महफूज रखने के लिए ये तमाम तर तंजीमें मुत्तहिद हो चुकी है। और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग और अहम जो तंजीम है वो फातिमीन ब्रिगेड का है, जो कि शिया मसलक से हैं। और ये फातिमीन ब्रिगेड के हवाले से हम आपको बताएं, ये वो जंगजू है जिन्होंने शाम इराक में दाइश को शिकस्त दी है। अगर आप शाम इराक की अगर आप जंग देखें तो इसमें दाइश मुखालिफ या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फातिमीन ब्रिगेड का इंतहाई अहम किरदार है। उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी है और जंग को फतहयाब करने में इनका अहम किरदार है। और इस वक्त अफगानिस्तान में फातिमीन ब्रिगेड के तकरीबन 20,000 के लगभग उनके जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद है और इनकी क़ुव्वत को
ایک طرح سے طالبان بھی تسلیم کرتی ہے کہ جب سے یہ داعش کو شکست دی ہے، طالبان بھی اب ان کے قوت کو تسلیم کرنے لگی ہے، اور افغانستان میں داعش کے بھی اثر و رسوخ اور داعش تنظیم کے بڑھتے ہوئے حالات اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ فاطمیون اور یہ ساری تنظیمیں ایک ہو گئی ہے مزار شریف کی، جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مزار شریف کے ارد گرد انہوں نے کنٹرول سنبھال لیے ہیں، اور ان کا یہ عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم طالبان سے اپنے شہر کو اور اس شہر میں موجود مقدسات کو ان کے شر سے ہم بچائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی افغان کی موجودہ صورتحال اور اس جنگ میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ فاطمیون بھی اب سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ اب افغانستان کا جنگ اس وقت اس کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں اب تک طالبان بڑی تیزی کے ساتھ کاروائیاں کر رہے ہیں، طالبان کی فتح یابی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تقریباً 95 اضلاع میں طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ اس طالبان اور موجودہ افغان کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے روس کی جانب سے بھی ایک انتہائی اہم بیان آیا ہے۔ روسی وزیر دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ نیٹو 20 سال تک افغانستان میں رہا، لیکن نہ تو وہاں امن قائم کر سکا اور نہ ہی مضبوط ریاستی ادارے قائم کر سکے۔ بالکل ان کی بات 100% درست ہے۔ جس سلوگن کو لے کے امریکہ افغانستان میں آئے تھے، نیٹو وہاں پر آئے تھے کہ ہم طالبان کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم جیتیں گے، تو ایسا کچھ عمل دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ اب ان کے انخلا کے بعد جس تیزی کے ساتھ طالبان حملہ آور ہو رہے ہیں، طالبان کے علاقوں پر قبضے کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ 20 سال میں انہوں نے طالبان کو پروان چڑھایا ہے۔ لہٰذا یہ روس کی جانب سے ایک اہم بیان بھی تھا، ان کے وزیر دفاع نے خبردار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی جانب سے بھی خبریں ہیں۔ ترکی کی بھی وزیر دفاع نے یہ واضح کیا ہے کہ ترکی 6 سال تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی مشن کے تحت موجودگی رکھے گا، اور نیٹو مشن کے تحت اس وقت 500 فوج یعنی ترکی فوجی افغانستان میں موجود ہے۔ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی حوالے اور دیگر حوالے سے جو ترکی کا بیان تھا، اس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے بھی ترکی کو خبردار کیا گیا تھا کہ آپ مزید فوجی نہ بھیجیں اور نیٹو کا حصہ نہ بنے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اس کے بعد یہ ترکی کی جانب سے پہلا واضح اور دو ٹوک بیان ہے کہ وہ 6 سال تک موجودگی رہنے کی خبر دے رہے ہیں، اور مزید فوجی بھیجنے سے وہ انکار ہے۔ ان کی اس وقت 500 فوجی وہاں پر موجود ہے، اور اس وقت افغانستان کی حالات انتہائی خراب ہے۔ وہاں پر جنگ کی وجہ سے لوگ بڑے پیمانے پر نقل مکانی پر بھی مجبور ہو چکے ہیں، اور پہلے سے ہی قحط زدہ معیشت ہر طرح سے افغانستان میں مشکلات ہے۔ اب نئی جنگ نے نئی مشکلاتیں ایجاد کی ہے افغان عوام کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی پاک افغان بارڈر پر بھی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان پاکستان اور افغان امریکہ تعلقات بھی اس حوالے سے ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مزید انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ناصر رینچن کو دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔